जय जगन्नाथ बंधुगण शिरडी दर्शन प्रथम भाग को आपको स्वागत करुच्ची। एबे मु अच्छी साईनगर शिरडी रे ये आपण मैंने देखुंत ये साई मंदिर दृश्य यहाँ 4 नंबर गेट पटर दृश्य यहाँ चलतु जीवा दर्शन पाई। आपण मैंने देखुं गेट नंबर 1 पाखे आसी पहुँची गला। ये हूँ गेट नंबर 1 जोटा कि जो ऑनलाइन टिकट कर गेट 1 देखी भीतर को प्रवेश कर। आपण मैंने देखुं मु जाऊँगी गेट नंबर 6-7 को 6 रे भी ऑनलाइन टिकट वाला दर्शन एवं 7 रे मागणा दर्शन गेट जे कि मागणा दर्शन उपलब्ध लॉकर में रखी थी कृपा देखो आगे अच्छे 7 नंबर गेट जोटि कि फ्री दर्शन एंट्री फ्री अच्छी मागणा। मु आपण मानू कही रखे 1 एवं 6 रे जो मैंने ऑनलाइन टिकट करते से मैंने जापारे और 7 रे जो मैंने मागणा दर्शन करने चाहते से 7 नंबर देखिए भीतर को एंट्री करें। आप मोबाइल एवं चप्पल मागणा रखिपारे। ये देखो चप्पल स्टैंड मागणा चप्पल स्टैंड साईनगर शिरडी आमर महाराष्ट्र अहमदनगर जिले में अवस्थित साईनगर। एठा को आसीगले आपको मुझे कही जाइए आप ट्रेन माध्यम आसपारे आप ट्रेन माध्यम आसपारे फ्लाइट माध्यम आसपारे। देखो संस्था तरफ आपण को बिना मूल्य रे चप्पल मोबाइल रखापी सुजोग दि जाऊँगी। गेट नंबर 2 रे केवल वीआईपी मानकर एंट्री। ये देखो सीनियर सिटीजन भी उपलब्ध अच्छी जावाई। ये आपंकर मोबाइल लकर चप्पल लकर अच्छी। यहाँ आपंकर 2 नंबर गेट पाखे मुझे कही रखा चाहे 3 नंबर 4 नंबर एवं 5 नंबर गेट रे केवल एग्जिट 3, 4, 5 गेट रे केवल एग्जिट हुए केवल बाहर हुए। आ 1, 2, 6, 7, 8 एंट्री पे हो बा फ्री रे हो। देखो सुंदर सुंदर फुलहार बिक्री कर सहित पिजुड़ी अनार जेहेतु मंदिर भितर को मोबाइल एंट्री ना से मुझे बाहर दृश्य देखा जानते जेकोसी मंदिर को मोबाइल एंट्री ना कि फोटो उठे आप पारे ना। ये आप देखुं 3 नंबर गेट रो बाहर जगह बाट भक्त मैंने कार्यक्रम माने सांस्कृतिक प्रोग्राम ये करती जगह मान
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମୁଖ ଦର୍ଶନର ବାଟ କେମିତି ଚେକିଂ ହେଉଛି। ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଟା ଦ୍ୱାରିକାମୟୀ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରିକାମୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରିକାମୟୀ। ଆପଣ ୟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦ୍ୱାରିକାମୟୀ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ ଚାଉଡ଼ି ମନ୍ଦିର। ଚାଉଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପଟେ ପୁରୁଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମହିଳାମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। एक फोटो घे ये आपने देखुं साई पालकी म्यूजियम। केड़े सुंदर है दृश्य बाबांकर ए दृश्य केड़े मनमुग्धकर जा हो। आज गुरुवार हो बाबांकर 12 गुरुवार तेणुक देखो प्रबल भिड़ दर्शन करने लोक प्रबल भिड़ आप जिते जुआड़े देखिए लोक ही लोक आप एलईडी स्क्रीन देख पार्टी बाबा दर्शन जदि आप भीतर को न जाई पाइले ताले साईनगर मंदिर चतुर्पार्श्व आपको यहीपर एलईडी स्क्रीन टीवी देखा जो आप बाबा दर्शन करें। आप देखुं देखो कुकुर मान देखु ये बाबांकर परम भक्त ये आप कुकुर मान बहुत परिमाण देखिए देखो लोक पाखे शोई
କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ଏମାନେ କରୁ ନାହାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ପାଖେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଟ୍ରଷ୍ଟର। ଏଠି ଆପଣ ଚାହା 2 ଟଙ୍କା, କଫି 2 ଟଙ୍କା, କ୍ଷୀର 3 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ସକାଳର ସମୟ, ଲୋକଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଚାହା। ଚାହା ପିଇ ସାରି ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ସମୟ କେତେ ଭିଡ଼। ତିନି ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ହେଉଥିବାରୁ ଦ୍ୱାରିକା ମାଇରେ କେତେ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ସମୟ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୁରୁବାର ବାବାଙ୍କର ବାର। ଆପଣ ଦ୍ୱାରକାମାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବେ ମାର୍କେଟ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାର୍କେଟ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କିଣିପାରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖେଳନା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ତାହେଲେ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ର LED ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଦର୍ଶନ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ପ୍ରସାଦାଳୟ। 1 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ର ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ଆମେ ବାମ ପଟକୁ ଆସିଲୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରସାଦାଳୟ ପାଇଁ ବସ୍ ଲାଗୁଛି ସାଇବାବା ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ତ ଆସିନାହିଁ। ବସ୍ରେ ଗଲେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଅଟୋରେ ଯିବେ ଅଟୋ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜଣକେ ନେବ। ଆମେ ଚାଲିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନଗର ଦୂରତା ଏଠାରୁ, ସାଇନଗର ଠାରୁ ନାସିକ ଦୂରତା 90 କିଲୋମିଟର, ମୁମ୍ବାଇ 260, ଇନ୍ଦୋର 425 କିଲୋମିଟର। କିଛି ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇ ପ୍ରସାଦାଳୟକୁ ବାଟ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ। ଆପଣ ସାଇ ପ୍ରସାଦ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଏଇଭଳିଆ ସାଇବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇ ପ୍ରସାଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଇ ପ୍ରସାଦାଳୟ ସକାଳ 11ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରୁହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ପ୍ରସାଦ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କୁପନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁପନ୍ ପାଇଁ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁପନ୍ ଲାଇନ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ କୁପନ୍ ଆଣିଲୁ। କୁପନ୍ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ହାତ ଧୋଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବି ହାତ ଧୋଇବା। କୁପନ୍ ନେଇସାରି ପୁଣି ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି ଧାଡ଼ି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସାଇ ପ୍ରସାଦାଳୟରେ ଏକାଥରକେ 3600ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ବସି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦାଳୟ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲୁଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଇଏ ସକାଳ 11ଟା ନୁହେଁ, ସକାଳ 10ଟାରୁ ଖୋଲା ରହେ। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଇ ପ୍ରସାଦାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇ ପ୍ରସାଦାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ବସିଲୁ। ये देखंतु केमती परसा जाउची। ये साई बाबाଙ୍କର प्रसाद हलवा। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ପାଖାପାଖି 3600ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଏକାଥରକେ ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। देखो लिखा है मील विद द प्रसाद ऑफ बाबा, सो प्लीज डू नॉट वेस्ट द फूड, टेक ओनली नेसेसरी फूड। ये बाबा प्रसाद आपको नष्ट करवा अनुचित। देखो केमती प्रसाद दि जाऊँगी। देखते बाबा प्रसाद। देखु खाई सारा बाहर को आसवा। बाहर को आसी एटा हाथ धोइबा। जेहेतु आज गुरुवार अच्छी तेणुक बहुत भीड़ परिलक्षित होउची। देखु मुझे कही साई सेवा संघर जोटी आप साई ट्रस्टर जेकोसी संस्था अच्छी सेठारे यहीपरी
गोटे गोटे एलईडी टीवी लगी साई दर्शन पाई। ये आप देखुं प्रसाद पाखे गोटे पार्क अच्छी। आप देखु साई प्रसाद पाखे अच्छी साईबांकर रोषई कहूँ एक मूर्ति। आपको कही रखुच्छी साई प्रसाद में जिते तैयारी होची भोजन कौन से चुली द्वारा नुह कि हिट कौन से इलेक्ट्रिक सरंजाम द्वारा नुह केवल सौर चालित चूल्हे रोषई होची। आपको कहूँ ना ये हूँ सौर चालित इलेक्ट्रिक देख आम बर्तमान प्रसाद बाहर को चली आसिलु। आपणकर शिरडी दर्शन अच्छे से तो हो गला। ये वीडियोटा आम समाप्त करुचे।